Okay, hi student, welcome back to Chemistry Form 5. We are still in Chapter 1, but a new subtopic 1.4, Electrolytic Cell. Alright? In Matthew 7 verse 1, do not judge so that you will not be judged. Matthew 7 verse 1. So today we are going to learn Electrolytic Cell subtopic 1.4. So our learning standards today are you are able to describe what is electrolysis, describe electrolysis of molten compound, explain factors that affect electrolysis of aqueous solution through experiment, and then compare voltaic cell and electrolytic cell, describe electroplating and purifications of metal by electrolysis through activity. So previous video, we already learned 1.3, the voltaic cell. Okay, voltaic cell or chemical cell. So by learning this electrolytic cell, you must understand and able to compare the voltaic cell and also this electrolytic cell. Okay. Electrolysis. Electrolyte and non-electrolyte. What is electrolyte and what is non-electrolyte? In 1834, Michael Faraday, an English scientist, presented the Faraday law. He named the chemical substance that can conduct electricity as electrolytes and the ones that cannot conduct electricity as non-electrolytes. So remember, electrolytes are substances that can conduct electricity either in molten state or aqueous solution and undergo chemical changes. And non-electrolytes are substances that cannot conduct electricity in all states. Okay, maksudnya electrolytes ini adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik sama ada dalam keadaan lebur ataupun keadaan dalam larutan aqueous. Dan non-electrolyte pula adalah bahan yang tidak dapat conduct electricity di mana-mana state, sama ada molten state kah, aqueous state, aqueous solution kah, cannot juga conduct electricity. Okay, so remember what is electrolyte and non-electrolyte. So this is the classifications of substance into electrolytes and non-electrolytes. Ini electrolytes, non-electrolytes. Electrolytes ini adalah ionic compound. Of course lah, ionic compound dia contain charge kan. So bila dia contain charge, of course dia can conduct electricity. And also acid and alkali. Okay, under ionic compound, we have solid and molten aqueous solution. Okay, ionic compound ini, dia adalah compound yang mengandungi charge ataupun mengandungi ion. Tetapi dia boleh jadi dalam bentuk solid ataupun ini, molten and or aqueous solution. So, dalam bentuk solid, walaupun dia ionic compound, tetapi dia tidak boleh conduct electricity. Kenapa? Sebab ion di dalam solid form, dia cannot move freely. Okay? Manakala, ionic compound dalam bentuk lebur, sebatian ini, lebur, dan juga aqueous solution, larutan aqueous ini, can conduct electricity because of the presence of the free moving ions. So remember, electrolyte ini mestilah syarat dia can conduct electricity dengan syarat the ions are free to move. Barulah can conduct electricity. Faham? Walaupun ini substance here contain ion, but dia dalam solid, so the ion is not free to move, so tetap cannot conduct electricity. Faham? So yang ionic compound in the form of solid ini, kita boleh tukar dia ke dalam bentuk molten atau aqueous solution. Bagaimana tukar kepada molten? Dengan cara kita heat dia. Okay? Kita leburkan dia supaya dia jadi
molten lah, molten. Ataupun kita tambah dengan air supaya dia jadi aqueous solution. So dalam molten dengan aqueous solution barulah the ions are free to move. Bila free to move, barulah boleh conduct electricity. Okay. How about acid and alkali? Acid and alkali di sini absence of water or presence of water. Kalau absence of water cannot conduct electricity because no free moving ion also. Acid and alkali dia memang under electrolyte. Tetapi kalau tidak ada air, dia tidak juga boleh conduct electricity sebab tidak ada free moving ion. Bila ada sudah presence of water di sini, acid and alkali itu dia akan ionize, dissociate, ionize menjadi ion lah. Dissociate into positive and negative ion. Okay? So barulah dia boleh conduct electricity because of the presence of the free moving ion. How about non-electrolyte? Non-electrolyte ini adalah covalent compound. Okay? Covalent compound. So, bila covalent compound, dia dalam state apapun, solid kah, molten kah, aqueous kah, tetap tidak boleh conduct electricity. Sebab dia memang tidak mengandungi ion. Okay, dia exist as a molecule. No free moving ion. Covalent compound kan, dia bukan mengandungi ion. Alright. Okay. Lead to bromide, PbBr2, and sodium chloride are examples of electrolytes and are ionic compound, while acetamide CH3CONH2 and glucose are example of non-electrolytes because they are covalent compound. Molten lead to bromide, PbBr2, and also molten sodium chloride solution. Sodium chloride solution can conduct electricity because they are free moving ions. Okay, free moving ion. This one, acetamide and also the glucose, they cannot conduct electricity. Sama ada in molten state kah, in aqueous solution kah? Tidak juga. Because they exist as molecules. Dia tidak ada charge. Memang tidak ada charge. Sebab kedua-dua ini adalah covalent compound. Contain no charge. There are no ions to carry any charge. Alright. So this is electrolytes can conduct electricity due to the presence of free moving ion. So kamu kena ingat electrolytes adalah substance that can conduct electricity. Syarat dia mesti mengandungi ion dan the ion are free to move. Faham? Kalau ion itu not free to move, so dia tidak boleh conduct electricity. Alright. For example here, lead to bromide. Kalau lead to bromide dalam bentuk solid, dia tidak akan boleh menyalakan bulb ini. The bulb will not lights up. Tetapi dengan cara heating, what happen? Dia jadi molten lah. Dia melt kan? So di sini dia punya state sudah molten lead to bromide. So sudah molten lead to bromide. So the ion are free to move. So the bulbs will light up. Okay? Begitu juga dengan sodium chloride. So, sodium chloride kalau solid, memang dia mengandungi ion, tetapi ion dia adalah not free to move. So, dengan cara menambah air, kita jadi sodium chloride solution. Meaning, we already add water, aqueous solution. So, now the ion are free to move. So, of course, the bulb here will lights up. Okay? Comparison between conductor and electrolytes. Okay, ini adalah beza antara conductor dengan electrolytes. Conductor are substance that conduct electricity in solid or molten state, but do not undergo chemical changes. Ingat solid or molten state, conduct electricity in solid or molten state, but not undergo chemical changes. Electrolyte, substance that conduct electricity also, but in molten state or aqueous solution. Solid, dia tidak conduct electricity.
Faham ah? And then the chemical changes ada berlaku. Undergo chemical changes. Okay? And then second one, conductor, substance that conduct electricity without undergoing decomposition. Without undergoing decomposition. Electrolyte, substance that conduct electricity and undergo decomposition into their constituent element. Okay, kita akan melihat ini dalam proses electrolysis nanti. Conductor can conduct electricity due to the presence of a free-moving ion. Electrolyte can conduct electricity due to the presence of free-moving ions. Conductor, electrical conductivity will decrease as the temperature increase. Decrease as the temperature increase. But the electrolyte, the electrical conductivity will increase as the temperature increase. Increase, increase. Decrease, increase. Okay? Examples of conductors are metal and graphite. Okay? Metal and graphite. Electrolyte, examples of electrolytes are ionic compound, acid, and alkali. Dengan syarat mesti dalam molten or aqueous solution. Okay? Electrolysis of molten compound. Molten compound, sebatian lebur. Electrolysis is a process whereby compounds in the molten state or an aqueous solution decompose into their constituent element by passing electricity through them. Apa itu? Apa maksud dia? Okay. Compound in this state and this state decompose into their constituent element by passing the electricity through them. So, kita tengok example nanti ya. When an electric current is passed through an electrolyte, the ions move freely. Anion, yaitu negative ions, move to the anode. And the cations, positive ions, move to the cathode. So, what is anode and cathode? Okay, what is anode and cathode? Ini adalah electrode. Electrode positive and negative. Nanti kita check tengok. During the electrolysis process, redox reactions occur at anode and cathode. Redox itu berlaku. Reduction and oxidation berlaku semasa electrolysis. Okay. During electrolysis, why does the bulb light up when lead to bromide has melted? Lead to bromide PbBr2 is an ionic compound consist of lead 2 ion Pb2 plus and bromide ion Br minus. Okay, solid lead to bromide PbBr2 cannot conduct electricity because the lead 2 ions and the bromide ions are fixed in lattice ion structure and cannot move freely. Okay, kalau solid PbBr2 dia tidak boleh conduct electricity sebab dia punya ion not free to move. Tetapi bila kita heat dia, so dia melt. Okay, bila melt, now the ion Pb2 plus and the Br minus now can move freely. So bolehlah conduct electricity. Okay, so ini adalah yang terjadilah. So this is the molten lead to bromide here. Ini yang kita panggil sebagai electrode. Okay, electrode yang kena dip into the electrolytes. Okay. So di sini, ini battery, ini positive, ini negative. So, positive electrode yang connected to the positive terminal of the battery, kita panggil anode. Manakala, negative electrode yang connected to the negative terminal of the battery, kita panggil cathode. Okay, ini positive, ini negative. Alright? Okay? So, what happened during electrolysis? Now, when the PbBr2 sudah melt, so dia punya ion ini free to move sudah. Betul kan? So, dia consist of dua jenis ion, yaitu Pb2 plus dengan Br minus. Kan?
Okay, now yang Br minus, the anion, yang negative charge ion, Br minus, dia akan menuju attracted to the positive. Okay, yang negative charge pergi positif lah kan. Positive electrode iaitu anode. Okay. Kemudian yang positive ion, cation ni, Pb2+, dia akan pergi di negative electrode iaitu cathode. Okay. So what happen next is, this one is Br minus. Bagaimana itu Br minus jadi Br minus? Minus here maksudnya dia sudah menerima satu elektron. Betul kan? So, bila dia pergi kepada anode, dia akan buang satu elektronnya supaya dia jadi neutral balik. Supaya dia jadi Br balik. Faham ah? Without charge. Dia buang balik. Dia maksudnya dia buang balik dia punya elektron. Satu elektron itu. Supaya dia kembali kepada bentuk asalnya iaitu Br. Okay? Begitu juga dengan Pb2+. Pb2+ ini, apa maksud 2+? 2+ di sini maksudnya apa? Kita sudah belajar kan? 2+ maksudnya dia sudah donate 2 elektron. Kan? So, dia jadi ion Pb2+. So, dia perlu ambil balik berapa? 2 elektron. Buruk siku lah. Dia ambil balik 2 elektron. Supaya dia kembali kepada bentuk original dia iaitu Pb. Itu yang berlaku semasa electrolysis. So, itu yang dimaksudkan dengan decompose into their constituent element by passing electricity through them. So, maksudnya dia kembali ke pangkal jalan lah. Kan? Maksudnya dia kembali kepada bentuk asal dia. Ataupun kembali kepada decompose into their constituent element. So, di sini Br minus, maksud minus ini ialah dia sudah terima satu elektron. So, untuk kembali kepada dia punya constituent element, dia perlu buang balik elektron itu satu. Supaya dia boleh jadi kembali Br. Yang Pb2+, 2+ di sini maksudnya dia sudah buang 2 elektron. So, untuk menjadi Pb semula, dia perlu ambil semula itu 2 elektron di sini. Okay? So, itu yang terjadi. Okay? So, maksudnya apabila electrolysis itu berlaku, okay, we heat the molten lead to bromide. So, the ion free to move. The Br minus go to the positive electrode anode. The Pb2+ go to the negative electrode cathode. Now, the Br minus, dia akan buang elektron. Dia buang elektron, satu elektron di sini. Okay, so dia buang elektron di sini. So, elektron move pergi kepada negative electrode. So now, elektron yang kena buang oleh Br tadi akan diterima oleh si Pb2+, supaya dia jadi Pb semula. Faham kan? Okay? So, observation, brown gas is released at the anode. Anode, mana anode? Sini. Brown gas is released at the anode. Okay, kenapa dia ada brown gas release di anode? Sebab bromine gas is produced. So, bromine gas color dia brown. So, here kita akan nampak dia punya brown gas is released. Okay, so itu kenapa? Sebab bromine gas release lah. Br here, Br negatif, bila dia buang semula dia punya elektron, dia jadi Br. So, Br and Br, so dia jadi bromine gas lah. Okay, bromine gas, Br2 kan? So itu yang kita nampak observation di anode. Manakala di cathode, gray solid is formed at the cathode. Lead is formed. Di cathode pula, kita lihat di sini. Cathode di sini kita akan nampak gray solid. Kenapa? The Pb2+, dia ambil balik 2 elektron, so dia jadi Pb. So, Pb is a solid. So, solid, dia gray solid form at the cathode. Meaning, the lead metal is produced here. Okay?
Alright. So, molten lead to bromide PbBr2. Ions that are present adalah Pb2 plus dengan bromide ion iaitu Br minus. Okay. Ions that move to the anode, ini ulangan adalah Br minus. Okay. Ions that move to the cathode is Pb2 plus. So, what is the half equation at the anode? Anode, okay, the Br minus tadi dia kena buang elektron dan dia akan jadi Br. Betul? Tapi Br gas itu dia wujud sebagai Br2. So here we must add 2 and the electron must add 2 also. Ini half equation at the anode. Di cathode pula, yang pergi di cathode itu Pb2 plus. So the Pb2 plus dia akan ambil balik 2 elektron supaya dia jadi solid balik. So dia jadi gray solid here. So sebab itu di anode punya observation, brown gas is released iaitu bromine gas. Manakala di cathode, gray solid is formed iaitu lead lah. Lead solid or lead metal yang form di cathode. Alright? So, name of the product formed at the anode, bromine lah, bromine gas kan. Di cathode, lead. Lead adalah yang produk dia. Okay. Explanation on how the product is formed at the anode. 2 bromide ion, Br negative, release 2 electron to form bromine molecule, iaitu bromine gas. Betul? Manakala di cathode, lead 2 ion, Pb2 plus, dia receive 2 electron to form lead atom, iaitu lead solid lah, lead metal. Betul kan? Okay. So, what is the type of reaction at anode? What is the type of reaction at anode? Oxidation reaction, sebab dia buang elektron. Manakala di cathode, reduction reaction, sebab dia receive elektron. So, ini adalah the flow chart of electrolysis of the molten lead to bromide PbBr2. Okay? Factors that affect the electrolysis of an aqueous solution. Ang tadi itu ialah molten. Okay, molten, sebatian lebur. Yang ini adalah aqueous solution, iaitu yang kita tambah air. Okay? Electrolysis also occur when the electric current flow through an aqueous solution. Aqueous kita tambah air, bukan kita kasih heat dia, lebur dia, tidak, kita tambah air. So dia jadi aqueous solution. So bila dia aqueous solution, dia juga boleh conduct electricity sebab dia punya ion are free to move. In the aqueous solution, apart from the ions of the solute, the hydrogen ion H plus and the hydroxide ion OH minus from the partial dissociations of water are also present. So, how we determine which type of ion will be discharged at the anode and cathode? So, there are 3 factors that affect the selections of ion to be discharged at the electrodes for the electrolysis of an aqueous solution, which are the inode value. Inode value dia punya standard electrode potential, the concentrations of the solution, and types of electrode used. Okay, di sini tadi, di sini, molten. Dalam case molten, electrolysis di molten, electrolysis di molten, ion dia ada 2 sahaja, iaitu Pb2 plus dengan Br minus. Betul kan? Sebab kita cuma heat dia. Kita heat, dia jadi melebur. Dia jadi lebur. So, ion dia 2 jenis sahaja iaitu Pb2 plus dengan Br minus. Itu kalau molten. 2 types of ion only. Tapi, kalau aqueous solution. Aqueous solution kita tidak heat dia untuk kasih lebur. Tetapi kita tambah air. Betul kan? So, kita tambah air. So, remember, air itu, water itu H2O. H2O. Jadi, the H2O, the water also contain ion, iaitu H plus and OH minus. So, how many ions yang kita ada? How many ions? 4.
we have 4 ions, iaitu 2 from the water and another 2 is from the kita punya element lah, kita punya solution. Okay? So, kita mesti tahu mana satu yang kita perlu discharge di anode dan di cathode. Maksudnya, mana satu ion yang kita pilih untuk dikembalikan ke pangkal jalan. Faham ah? Apa maksud teacher? Mana satu ion yang kita pilih untuk dikembalikan ke bentuk asal dia lah. Macam tadi, dalam contoh tadi, Br, dia jadi Br2. Pb2 plus, dia jadi Pb. Jadi, tiada masalah kalau di sini. Molten, tiada masalah. Tidak perlu pilih-pilih. Tetapi untuk ini aqueous, kita ada air lagi punya ion. H plus dengan OH minus. So, kita ada 4 ion. So, kita perlu pilih which ion will be discharged at the anode and cathode. Dinyah charge. Kembali kepada bentuk asalnya. Okay? The normal constituent of the element lah kan. Okay? So, ini faktor yang kita perlu ambil tahu. Iaitu, dia punya inert value, the concentrations of the solution, and also the types of electrode we use. Okay? The inert value, electrode anode, ion to be discharged, an ion with a more negative or less positive inert value in the standard electrode potential series. Ini table 1.6 yang previous video. Will be easier to be discharged and oxidized. Okay. Di electrode anode, iaitu electrode positif, anion yang lebih negatif, yang lebih bernilai negatif atau kurang positif dia punya value, itu yang kita pilih untuk di-discharge. Okay. Di cathode pula, cation ataupun ion positif yang lebih more positive value or less negative value lah kan, will be chosen to be discharged. Okay, itu kalau inert value. Second one, concentrations of solution. Di anode, iaitu positive electrode, this factor is only considered for the selections of ions at the anode if the aqueous solution contain halide ions. Okay, untuk faktor ini kita cuma pilih faktor ini kita cuma consider sekiranya aqueous solution kita, electrolyte kita nanti itu mengandungi halide ion. Tahu kan halide ion? Contohnya sodium chloride. Yang ada ide di hujung itu. Okay, sodium chloride. Kalau dia punya concentration tinggi, barulah kita consider ini factor. Okay, yang pertama. Yang kedua, halide ions with a higher concentration in the electrolytes will be discharged at the anode. Okay, even though the inert value of the halide ion are more positive, tetap kita pilih yang lebih tinggi concentration dia. Okay, kita akan pergi kepada example later. Di cathode pula, cations with a more positive or less negative inert value, okay, in the standard electrode potential series, will be easier to be discharged and reduced. Okay, itu kalau di cathode. Cathode kita pilih more positive or less negative inert value. Tapi di anode, okay, di anode iaitu positive electrode, kalau dia sebut concentrated, kita boleh consider faktor ini. Okay, concentrated, for example, concentrated sodium chloride solution. Kita boleh consider yang ini. Okay, the third factor, the type of electrode. Di anode, this factor is only considered for active electrode, for example, copper or silver. No anions are discharged. Metal atoms at the anode release electron to form metal ions. Okay, metal atoms at the anode release electrons
to form metal ions. So, kita akan tengok contoh. Di cathode pula, cations with more positive or less negative inert value will be easier to be discharged or reduced. Maksudnya is chosen to be discharged lah. Okay? So, ingat faktor ini yang kita kena consider. 1, 2, dan 3. Contoh. Figure 1.28 shows the anion that move to the anode and cathode. Okay, figure 1.28 shows the anion that move to the anode and the cation that move to the cathode. Mesti ingat anode itu positive electrode. Connect to the positive terminal of the battery. Cathode itu adalah negatif. Jadi, kalau positif di sini, positive electrode, yang pergi sama dia ialah negative ion, iaitu anion. Faham? Yang ini negative electrode. So, ion yang menuju ke sini adalah positive ion, iaitu cation. Okey, contoh di sini, kita punya electrolyte adalah copper to sulfate solution. Solution means kita sudah tambah air. Okay, so kita ada 4 jenis ion, iaitu Cu2+, nampak? SO4 2-, kemudian air punya ion lagi, air H2OH+, dengan OH-. Ini yang saya maksudkan, kita ada 4 jenis ion. Okay, jadi di setiap elektrod ini kita hanya pilih satu ion sahaja untuk di-discharge. Macam di molten tadi. Molten, electrolysis of molten compound tadi. Kita pilih satu sahaja untuk kena discharge. Di sini pun kita pilih satu sahaja ion untuk kena discharge. So, untuk pilih itu, kamu kena ingat inilah. Okay? Kena ingat ini. Alright? So, here, this one is anode. So, yang pergi di sini, ion yang menuju ke sini, attracted to this electrode are the negative ion lah, the anion, iaitu the OH- and also the SO4 2-, pergi di sini. And this is negative electrode. So, negative electrode di sini, yang menuju ke sini adalah ion positif, iaitu H+ dengan Cu2+. Okay? So, kita pilihlah di anode, siapa yang kita mau discharge? Itu OH- kah ataupun itu SO4 2-. Di cathode pula, siapa yang kita mau discharge? The H+ kah ataupun the Cu2+. So, itu yang kamu kena pilih. Alright? So, a few minutes after the electrolysis of the copper to sulfate solution, okay, kalau dia bilang solution, meaning aqueous itu. Kita sudah tambah air. Kalau dia sebut molten, maksudnya kita guna itu molten. Molten punya cara electrolysis. Okay. So here, observation. Colorless gas bubbles are released at the anode. Mana anode? Sini anode. Colorless gas released at the anode. So inference dia ialah apa yang diproduce adalah oxygen gas. And at the cathode, brown solid is deposited. Inference dia, apakah brown solid itu copper yang form di cathode. Di sini copper yang form. Di sini dia bilang oxygen gas yang form. Okay? So half cell and also half cell standard electrode potential in anode and cathode. Okay? Di sini, di anode, apa yang terjadi adalah the oxygen plus water plus electron. Ini adalah susunan dia, susunan itu inert value. So, 4OH-, so dia punya value, kita boleh rujuk dalam table 1.6 adalah positive 0.4. Maksudnya di sini, itu OH yang di sini, dia perlu buang elektron. Dia yang buang elektron. Faham? OH-, dia akan buang elektron. So, di sinilah, dia buang elektron berapa? 4 elektron dia buang, menghasilkan air dan juga gas oksigen. Sebab itu di anode, kita akan observe
gas bubble, colorless, iaitu oksigen. Okay. Itu SO4 2 minus. Kalau SO4 2 minus, dia akan buang dua elektron. So, begini ya. Dia akan buang 2 elektron supaya dia discharge, tidak ada charge lagi. So, dia buang 2 elektron. Tetapi, di anode, ini positif 0.40. Ini positif 2.01. Apa dia bilang tadi di sini? An ion with a more negative value or less positive value will be chosen. Mana yang more negative atau less positive? Ini kah ini? Ini kan? So, kita pilih ini. The OH yang kita pilih untuk di-discharge. Sebab dia punya inode value adalah lebih negatif ataupun kurang positif lah. Okay? The value of inode for OH minus hydroxide ion is less positive compared to the sulfate ion. Thus, the hydroxide ion will be discharged and oxidized at the anode. Itu yang kita pilih. Okay? Manakala di cathode pula. Di cathode, kita tengok cathode. Kita ada H plus dengan Cu kan? Ni, H plus dengan Cu. So, kita mau pilih mana satu mau dipilih untuk kena discharge. H plus, dia akan terima 2 elektron, dia jadi hydrogen gas. Manakala Cu2 plus, dia terima 2 elektron, dia jadi Cu. So, di sini value dia, inode value dia 0. Ini, inode value dia positif 0.34. So, apa dia punya syarat tadi? Cation with a more positive will be discharged. More positive will be discharged. So, mana yang lebih positif? This one or this one? Ini kan? So, kita pilih Cu lah. Cu yang kita pilih untuk di-discharge. Because of the inode value, dia more positive. So, the Cu2 plus will be discharged or reduced at the cathode. Okay? So, apa yang terjadi adalah macam molten juga tadi. Cuma kita sudah pilih kan? Kita sudah pilih di anode itu OH minus yang kita pilih untuk di-discharge. Di cathode itu copper yang kita pilih untuk di-discharge. So here ion data present. Solution Cu2 plus H plus. Ini dari air. Sulfate ion dengan hydroxide ion. This one is also from water. So kita mau pilih kan antara ini dengan ini. Mana satu mau di-discharge. Kan? So, kita sudah pilih tadi iaitu Cu2 plus dengan OH minus. Ions that move to the anode. Anode ni adalah positive electrode. So, positive electrode of course negative ion lah yang pergi move to the anode. So, ini dengan ini. Ions that move to the cathode ialah Cu2 plus and H plus. Ion that discharge at the anode. Kita sudah pilih tadi kan? Berdasarkan inode value dia, OH minus kita pilih. Dan di cathode, Cu2 plus yang kita pilih untuk di discharge at the cathode. Reason, because of the inode value of the hydroxide ion is less positive compared to sulfate ion. Yang di sini, reason dia ialah because of the inode value of the copper ion, copper 2 plus ion is more positive than the inode value of the hydrogen. Sebab itu Cu2 plus yang kita pilih untuk di-discharge. Half equation at the anode. So, the 4 OH itu, 4 OH minus for hydroxide ion, dia akan buang 4 elektron. So, dia akan menghasilkan oksigen dan air. 2H2O. Half equation. Half equation at the cathode pula di sini. Cu2 plus dia akan ambil 2 elektron, dia jadi Cu. So, reduce kan? Discharge, meaning here the OH ada charge. Di sini dia tiada charge sudah. Dia jadi air dan menghasilkan oksigen. Sini Cu2 plus dia ada charge. So, di sini dia sudah discharge, iaitu tiada charge sudah. Cu. Okay. So, observation at the anode, colorless gas bubble are released. Product dia oxygen gas. Here, cathode, brown solid is deposited. So, the brown solid itu adalah copper. Explain how the product is formed at the anode.
4 hydroxide ion release 4 electron to form oxygen and water molecules. While di sini cathode, copper 2 plus ion receive 2 electron to form copper ion. So here, release electron oxidation, receive electron reduction. Okay? So inilah yang terjadi electrolysis of copper to sulfate solution. Okay, solution. So solution dengan molten dia berbeza sikit. Dia hampir sama, cuma dalam solution kita perlu pilih ion mana ataupun yang perlu di discharge. Sebab kita tambah air, so dia ada additions of ion H plus dengan OH minus. Okay? Alright. Comparison between voltaic cell and electrolytic cell. So ini adalah comparison between voltaic cell dengan electrolytic cell. Voltaic cell itu chemical cell yang kita sudah belajar dalam previous video. Okay. So this is electrolytic cell yang kita baru belajar sekarang. Ini chemical cell ataupun voltaic cell yang kita sudah belajar pada video yang lalu. Okay. Persamaan dia, ini persamaan dia. Electrodes are deep into the electrolyte. Betul kan? Ini electrode memang kena deep dalam electrolyte. Dua-dua. Oxidation reaction at the anode. Oxidation reaction at the anode. This is anode, this is cathode. Electrolytic cell tadi, anode, dia perlu buang elektron kan di sini. So, oxidation. So, berlaku di anode. Di sini, anode dia juga release elektron. Kalau kamu ingat, dia zinc di sini, dia release elektron. Okay? Dia release elektron. So, oxidation berlaku di anode. Okay? Dan, reduction berlaku di cathode. Di sini, reduction berlaku, iaitu dia menerima, di sini menerima elektron. Di sini juga, cathode dia ini menerima elektron. Bezanya di sini, awal-awal teacher bagi tahu, beza dia di sini ialah, sini anode di sini, kita panggil dia, electrode positif kita panggil anode. Di sini, negatif electrode kita panggil cathode. Tetapi di sini dia berbeza, terbalik. Yang negatif terminal kita panggil anode. Terbalik. Di sini positif terminal kita panggil cathode. So ini kamu kena ingat betul-betul. Okay, dia terbalik itu. Anode cathode, anode cathode. Anode oxidation, cathode reduction. Itu sama. Tetapi anode di sini adalah positif electrode. Di sini negatif electrode. Di sini anode dia ialah negatif. Negatif The negative electrode di sini, negatif terminal. Di sini positif yang cathode. Hati-hati Dan yang keempat, electron flow from the anode to the cathode through the connecting wire. So, persamaan yang keempat adalah elektron itu bergerak daripada anode pergi ke cathode. Di sini pun anode pergi ke cathode. Okay? Perbezaan. Perbezaan yang pertama di sini, pairs of metal are the same type. Maksudnya di sini dengan di sini. Electrode dia ni yang di sini anode dengan cathode. Dua-dua sama. Kalau di sini copper, di sini pun copper. Kalau di sini karbon, di sini pun karbon. Faham? Di sini, dia punya electrode adalah different types. Kalau di sini zinc, di sini copper. Berbeza, tidak boleh sama. Zinc sini, tidak boleh. Faham? Okay. Electrical energy to chemical energy. The conversions of energy is from electrical to chemical. Ini di sini, electrolytic cell. Chemical cell, dia adalah daripada chemical energy to electrical energy. Okay? Ingat Kemudian, di sini, the blue color of copper to sulfate solution does not change. Di sini, copper to sulfate solution ini berwarna biru. Because of the copper ion, dia memang warna biru. Okay, Cu2 plus ion di situ dia warna biru dalam solution. So, dia tidak akan berubah sepanjang elektrolisis itu. Faham? Tetapi di sini, the blue color of the copper to sulfate solution becomes paler. Dia akan sepanjang itu
electrolysis di sini. Sepanjang proses itu, dia punya solution itu akan berubah menjadi paler. Okay? Di sini, anode is connected to the positive terminal of the battery, and cathode is connected to the negative terminal of the battery. Ini yang teacher bagi tahu tadi tu. Manakala di sini, negative terminal is anode and positive terminal is cathode. So hati-hati. Okay? Di sini positive terminal anode, negative terminal cathode. Di sini negative terminal anode. Di sini positive terminal yang cathode. So ini kamu kena ingat betul-betul. Okay? Buatlah kamu punya diagram, buatlah kamu punya nota sendiri supaya kamu ingat ini. Sebab sangat-sangat penting. Okay? So itu adalah comparison di antara voltaic cell ataupun chemical cell dengan electrolytic cell. Okay? Sedikit lagi, electroplating and purifications of metal. Electroplating and purifications of metal. Do you know that metal plating is done to make metals look more attractive and resistant to corrosion? Maksudnya, electroplating ini adalah dia punya coating. Kita mau lapis satu metal itu dengan metal yang lain. Macam gitu. Supaya lebih tahan dengan corrosion, dengan juga lebih cantik lah. Okay, so the main applications of electrolysis in industries are extractions of metal, plating ataupun electroplating of metal, and purifications of metal. Okay, so ada 3 lah applications of electrolysis dalam industri. Satu adalah kita mau extract itu metal. Extract maksudnya kita mau extract dia daripada dia punya bahan mentah, kita mau extract original yang pure metal sahaja, begitu. Extract, and then kita mau plating. Plating mean electroplating, coating lah, melapisi. Dan yang ketiga adalah purifications of metal. Okay, supaya dia purify. Okay, purifications of metal through electrolysis is intended to extract pure metal from the impure metal. Maksudnya impure jadi pure, itu adalah purification. Okay, electroplating of metal. Electroplating of metal through electrolysis is done by making the object being electroplated as the cathode, the electroplating metal as the anode, and an aqueous solution containing the ion of the electroplating metal as the electrolyte. Faham ke itu? Maksudnya ialah kalau kita mau lapis sesuatu metal, objek yang kita mau lapis atau electroplated itu kita letak di cathode. Manakala metal yang kita mau guna untuk melapisi itu kita letak di anode. Dan dia punya electrolyte adalah mesti mengandungi ion yang sama dengan metal yang kita letak di anode tadi. Faham? Okay, for example, to electroplate an iron ring with copper. Okay, di sini kita mau coat, kita mau lapis itu iron ring dengan copper. Okay? So, iron ring itu kita letak di cathode. Copper itu kita letak di anode. Okay? Dan kita punya electrolyte nanti mesti mengandungi ion yang sama dengan copper. Mesti mengandungi copper lah. Iaitu copper. Mesti ada copper to ions. Okay? So, copper itu yang di anode tadi, dia akan buang elektron menjadi Cu2+ ion into the solution. Iaitu into the electrolyte. Okay. So, copper to ion into yang di solution itu tadi, dia akan move to the cathode. Okay. Okay, move to the cathode and discharge. And then dia deposit as a thin layer of copper into the iron ring. So, the Cu2+ tadi, di solution itu,
dia akan ambil balik elektron. So, dia jadi Cu. Ni Cu solid ini dia akan melapisi kita punya ion ring tadi. Okay. The blue color of copper to sulfate solution does not change because the concentrations of copper to ion remain the same. Okay. So, itu maksudnya electroplating. So, contohnya kita bagi gambar aja. Kita bagi gambar aja, contoh sahaja, contoh Contoh di sini, ini anode, di sini cathode. Contoh, teacher guna gambar aja ini Ini contoh sahaja. Sini anode, sini cathode. Tadi kita mau melapisi itu ion ring kan. So, ion ring yang kita mau coat itu, kita letak di cathode. Itu copper yang kita mau guna untuk lapis itu ion ring, kita letak di anode. Dan kita punya solution of electrolyte tu mesti mengandungi copper ion. So, kita guna copper to sulfate tadi. Okay, copper to sulfate. So, itu copper, apa yang terjadi adalah, the copper here, copper yang di anode tadi, dia akan buang elektron. Bila dia buang elektron, dia akan jadi Cu2 plus ion pergi dalam solution. Dan copper itu akan menipis di sini. So, now the Cu2 plus di dalam solution itu, dia akan move to the cathode. So, dia akan terima elektron. So, dia jadi Cu. Cu solid. So, dia akan coat the ion ring. So, ion ring itu menebal. Yang Cu di sini, dia menipis. Dia menipis sebab dia buang elektron. So, dia akan buang elektron dan dia jadi ion dalam solution. Okay, so ingat itu untuk what is that? Electroplating. Okay, so ini yang berlaku semasa electroplating. How about purifications of metal? Purifications of metal. Okay, purification of metal, for example. The purifications of copper. Contoh terus direct to the point. Purifications of copper by electrolysis, for example, is carried out with a piece of pure, thin copper as the cathode. Okay. Kita mesti ada pure copper. Pure copper kita letak di cathode. Yang impure copper kita letak di anode. Dan dia punya electrolyte ataupun solution dia mesti ada copper 2 plus juga. Mesti ada contain the copper 2 plus ion. Okay. Nyata. Yang pure kita letak di mana? Pure kita letak di cathode. Impure kita letak di anode. Okay. So, apa yang terjadi ialah the impure copper yang di anode tadi, dia akan ionize. Okay? Dia akan ionize. The purifications of copper by electrolysis is carried out with a piece of pure di cathode, impure di anode. Alright. Impure copper kita letak di anode tadi kan. Okay. So, dia akan ionize. Ionize dengan cara membuang 2 elektron dan dia jadi ion. Cu2 plus ion. Okay. So, dia masuk dalam solution lah. Okay. The Cu2 plus and impurities accumulate below the impure copper anode. So, now the anode will become thinner. Sebab the impure copper dia ionize. Dia buang 2 elektron. So, the Cu2 plus akan go into the solution kan. So, now the anode will become thinner. So, at the pure copper cathode, di cathode yang kita letak pure copper tadi, the copper 2 plus ion are discharged
to form copper atom Cu. Okay, so now solid copper is deposited and the copper cathode will become thicker. So di situ kita telah purify yang impure copper kepada pure copper. Okay, alright. So itu sahaja untuk hari ini. Okay, so kamu boleh rujuk buku teks digital kamu. Okay, sambil kamu watch this video juga. Alright, any question you can ask teacher. Okay, so do not judge so that you will not be judged. Matthew 7 verse 1. Thank you.